it's really my plan yesterday. It was really my plan yesterday to come to your school for my instructional supervision. But I don't know there will be this kind of gathering, a celebration for Ma'am Rose. But when Sir Noel, it's not Sir Noel who told me. It's Glennis who told me just this morning when we arrived that we will have our surprise, no? Surprise celebration for Ma'am Rose. So wow, swerte kaayo nga nakaarik ko, no? Kay wala na sa plan namo ni Sir Noel. In fact, we're planned to go to Kapukaw. Only lang wala pa siya na istorya na ako. Surprise manggod. Surprise manggod. Surprise nga gipahibalo ra pud ko nimo. Okay. So Ma'am Rose, so let me, as an education advocate, you're an education or the advocate, no? In this, it's not only in Maria Cristina, but in the whole division of Dapitan City. Now, a teacher or mentor is responsible for shaping the lives of the nation's children, and they devote their lives selflessly to this noble duty. Teachers unquestionably have an impact on our lives because they help us achieve our goals and dreams by offering supports and encouragement. We must recognize and thank them for their outstanding service to us, especially as they retire from this honorable profession. Here are some heartfelt words to honor Ma'am Rose Escudero and thank her for her lifetime of dedication. Ma'am Rose, thank you for your patience and wisdom. We wish you a peaceful life after you retire. Congratulations on your retirement. Your lessons and you will be greatly missed. We will remember the lessons you taught us even after you retire. And best wishes, Ma'am Rose. Many people will remember you as an inspiring figure. Thank you for your assistance. Thank you so much for everything you've done for us. Thank you for your never-ending patience, motivation, and persistence in helping us grow as better people. Congratulations on your retirement. Many struggling students benefit from having a teacher like you. Dear Ma'am Rose, we appreciate your patience with us. May your life be filled with joy. Your lessons not only help us pass classes, but also shape the kind of people we are in our daily lives. We wish you a happy retirement. We appreciate all of your efforts in this field, in this institution. Thank you so much for everything. Your lessons have made a significant difference in our lives. Congratulations to our favorite mentor. It has been an honor to learn so much from such a wonderful teacher as you. You will be sorely missed. We wish you many happy days after retirement as you go to United States of America with your son. Your impact on our lives will never fade. Thank you very much, Ma'am Rose. Goodbye, and your teachings will always be with us. You've been an excellent teacher to us. God continue to bless you, Ma'am. We are grateful to you for being so kind and patient with us. Thank you very much, Teacher Rose. Your lessons will be remembered for the rest of our lives. Your contribution to our lives will never be quantifiable. Congratulations to your retirement. We will miss you as our teacher, but more so as our mentor, friend, and nurturer. Best wishes for a happy retirement.
Your service as a teacher will be sorely missed throughout the country. You have assisted many students in becoming better versions of themselves. Congratulations. You've always been our favorite teacher. However, you will be remembered not only as a great teacher, but also as a great mentor. Dear Mom Rose, the lessons you have taught us will endure even if you are not here with us. Goodbye. If student life is a time of sowing seeds for the future, teachers like you are the ideal nurturer. Congratulations on your retirement. Every great teacher eventually has to retire, but their actions and their teachings live on in the hearts of learners. Congratulations on your retirement. You may no longer attend our classes, but we will remember you every time we walk. Kabinagyan mo labay media sa inyo. And to our school grounds. Congratulations on your retirement. And always remember, Ma'am Rose, that great is a new beginning, but greater is the new ending. Once again, congratulations. We will be missing you and we love you so much. Thank you so much, Mom Esme, for the sweet and very heartwarming message. So just like Mom Mary Rose, we do all hope and dream to also hear that very precious message at the end of our service, no? In God's perfect time, sana all nagit mi karon, Mom. And you even told that my father was once your pupil and no? Into something new and different. Ako ang gitahasan niya sa paghatag nining testimonya sanglit daw. Ako man ang sunod niya nga edad. Oh, may lain batanong ko ni sa tanan. Murag ako ang sunod niya sa pangidalo ni Ma'am Rose. Kumbaga ako ang next in rank sa edad basihan. Pero layo kayo sa layo sa gapiro. 23 naman po. Happy na. So, si Ma'am Rose usa ka mentor, usa ka higala, usa ka inahan amo diri sa eskwelahan. Sayod kita sa iyang pagkasiya. Kung unsa ang atong panginahanglan andam siya, kung kaya lang niya, iya kining ipaambit ka namo, ma'am. Tinuod jud na. Siya ang coach, siya ang mentor, basta mother siya namo diri tanan. Kaya namo po ni father. Mujam siya namo. Mujam siya namo nga mga bata-bata. Naana na siya. Sa pag-ingon nako tawag ko, ma'am. Naamay nang invite adto sa camp, go ta. Oh, automatic. Ang mga bata noon manginjan. Kami mag-hike, kami kasagara ni Ali, nagkakuyog po si Ma'am Alit kanang uban manginjan na namong ma'am siya. Kuyo gina siya no. Kita ba itong picture nga na amis po, no? Ma'am, naay magpahubas. Tala, ma'am. Tupod may, basag layo. Okay. Basta wala klase ito, ganyan dito. Bisan mag-hike, manginjan ka lagi ng uban. Pagtawag na ko, nga katulagi, magpasiko. Dayon, mamis na yun namo diri, ma'am, ang atong tapok-tapok diri, especially panahon ka ng recess. Di man good magmarites, magchika-chika naman ka-account, pag ginagmay. Magsima-sima. Dayon, kanan silang tagalain nga planita, building, layo man. So kami nagdiri, di po nila mabiyang ilang bata kay mga, ganito'y pamadsyon. Kami kasagara, Jeribel, Ma'am Alet, kaya siya kami, kahit nalamas doon. So, naabot na yun ang last din mo diri sa atong school, ma'am. Mauni ingon nga, goodbye, stress, goodbye, tension, hello, tension. And hello, Jumerica. Okay. Bisag sakit, apan, wala na may mahong mo, Ma'am Rose. Nga mo pugong ni mo. Kay ang ato naman yung edad, no? Okay na unta to pinistinta. Kay ganahan pa magud kani siya mag-serve. Di man gud kini siya ganahan pa mo retire. Ayo kay watay apam. Mao ni giingon nga mapugnan pay baha kontra sa pag-retire ni Ma'am, dili na gid mapugnan. Manghinaot ko
nga makabaton ka kinabuhing puno sa kalipay, ma'am, human sa imong pagretiro. Isip imong kauban sulod sa 22 na katuig pod, ako moingon ang imong maayong binuhatan maoy nagdala sa imong nahimutangan karon. Kay dili ka mag-exam karon og walay tay maayong binuhatan ning kalibutan. So, in behalf of Marquesina Elementary School and Kapukaw Elementary School, kami nagpasalamat kanimo kay usa ka sa nag-umol sa atong mga kabataan sulod sa 40 ka tuig. So, daghan na kayo yung mga nag-agi nga mga professional na po. Si Ma'am Alet, yaman yung pupil diri grade 6. Oh. Gaysil. Hinangangaan ka namin, Ma'am Rose, dahil sa iyong achievement at naambag sa ating paaralan. Lastly, I only hope that you will enjoy every single day of your retirement. Ma'am Rose, farewell but not goodbye. Before nga mupawa ko din sa akong gitindugan, ako sa siyang tagaan og tribute nga usa ka awit. The end of a period of your life and a beginning of another. Happy long vacation, good long vacation, and make the most of it. Congratulations, Mom. Okay, also from Mom Giselle. Of you itself. It symbolizes your beauty as you are the light of the depth. Okay, so the drinks and also mine. Wala pa pinaka-pour. Wala na pupos. Okay na. Okay, Mom Rose, this is my gift for you. Fresh from the store. But this is hardly prepared. And this will remember today's event. So I hope you will treasure all our memento for me. Okay, so this is a dried flowers para dili good ma-preserve yun ang imong kuan, Ma'am. A dried flowers and of course the invitation for today's activity. Dream.
nga mayingon ani ang katapusan nako nga adlaw sa akong pagserbisyo for 40 years. With Ma'am Isme Bagaipo, our LPS, I am truly blessed also today to have Mrs. Bagaipo today with us. To Sir Noel Manggubat, ang pinakaputan nga principal nga akong namit sa tibok nga akong pagtudlo nga for 40 years sa akong mga kauban nga mga abot din ako ma-describe ang ilang kabutan, ang ilang kamasinabuton kaayo na ako, labi na karon nga nagpadulong na ko sa akong pamidarong nga kuana ka na ang tigong gulang-gulang na gyud naagit sila kanunay nagsabot ka na ako. So Ma'am Glennis, na Ma'am Alet, kay Ma'am Jeribel, kay Ma'am Alin, kay Ma'am Sharon, bisan sa hamuko kay namo nga panag-uban pero nag-feel na kay nako nga dugay na gid ning nagkauban. O I will consider it a blessing also nga nakaabot pa gyud ko aning mga batan-on nga mga kauban akong magtutudlo nga maaktibo kaayo ni Ma'am Jan, ni Ma'am Carona, ni Ma'am Giselle, ni Ma'am Giselle, na ay sila pa ingon ako nga, Ma'am, pwede ko kuan sa imo, suyok sa imong adiiril, okay kaayo si Ma'am Giselle, no? E parihaman ni o kuan, Ma'am. So, dili matukid, dili wala ko na sa dun sa una ko pagpasalamat ang Ginoo una sa tanan nga iyang gitugot nga makaabot ko ang panahon na wala ko magdahom nga matapos na ko ang akong panerbisyo sa gobyerno nga moabot ko sa 40 ka tuig. Salamat jud kay sa Ginoo kay iya kong gitagaan og dugang pang kabaskog bisan pa sa mga kakulian. Akong lang anak bit-say-say ang akong unang tuig sa pagpanerbisyo na edad ko 21 Ma'am sabpak ko adto. So 1 year ko nga nagsab, then pagka 1982 ko nag-91 school year 1981 1982 ko nagsab, pagka 1983 na din ko. Wala po kayo madugay. O ang akong unang assignment sa Kanlukani. At that time, kanang Kanlukani, dili pa na maabot o motor, pambot ragyod, true pambot ragyod. Sa unang mga tuig sa akong pagtudlo sa Kanlukani, akong gidala akong mga anak, at that time, duhana ang akong anak, ang akong kamagwangan, 3 ka tuig, ang akong manghod ka na si Ruben, usap pa ka tuig. Nya, magpambot mi among sa gubangon ang mga dagkong balod. Adto nga panahon na nakatuon ako nga tinuod gyud ay nga naay balod nga urag 40 ka taas nga build 40 stories buildings. No nga banggit kaayo. So kato ako patong giagwanta kanunay pa na akong gidala akong mga anak kay ang akong nasaad adto kang sa pagkina ko nga magpuyo gyud ko sa Kanlukani dili magulian kay maigi pangayo sa taga Kanlukani nga ang mga maestra dito mo stay in gyud dito. Pero sa kadugayan 1 year and a half gyud na kong giagwanta kay ang akong mga anak dili man sila moangay sa tubig dito labi na ingon aron na summer na kuani gid kay ang tubig. So magluya-luya man sila so nangayo ko nananghid ko nga magulian na lang ko. So sa akong pagulian, alas 5 pa sa kadlawon, munaog na ko diri sa among balay. Alas 5 pa gyud sa kadlawon, muuli pugkog alas 6 sa gabi. Kay konting balod, ang among pambot dili makalaho, among pambot nga sakyan dili man makaabot sa Kanlukani. Tapos kaya naghatagay na manggod mo, agi magulit ka surprise mo punta Ma'am Rose. Sus, bali na kumuting kay sa kumbang, naragit ko ng hatag. Oh, Ma'am Rose, the IT train, ako na ihatag mo.
para ni sa imong mga yabi sa kahadiyero, sa imong balay, ang mo mao. Then, di gamay na token para ayaw din siya fill token mo. Oh. Thank you kaayo, Ma'am Rose. You are a blessing to the Department of Education, Dapitan City DepEd, and to Maria Cristina Elementary School. Imagine, 35 years siya nga nagtudlo sa atong eskwelahan. As a humble person, as a mother, she is really the epitome of our institution.